خدایا بہکے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ خدایا بہکے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ قبول اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول 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 چه وصفات کند سادی ناتمام چه وصفات کند سادی ناتمام علیک الصلاة اے نبی السلام 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 اگر دعوتم رد کنی ور قبول اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول 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 خدایا بہکے بنی فاطمہ کے برقول ایمان
خاتمہ